Bonjour, bonsoir ndugu zangu mali popote mnanifuata. Kongo Info 75 tuko na kuletea information kwa napita ndani ya nchi yetu nafasi zingine. Koalisio ya Turaneo Red Tabara Ngumino banaendelea kujiripoti kukaa ya Barundi. Sasa hivi bamenea apepre 88-89 soldat benye bako nakimbia kwa ile Turaneo na banaenda kujipeleka kukaa ya Barundi ili kuokoa maisha yabo na shida ya vita. Kama mnakumbuka kwa information ya jana balikuwa deja 69 personnes benye balienda kujiripoti kuba Barundi, donc kompani ama batayo ya Barundi yenye kule kote ya Minembwe, lakini sasa hivi bado bangali nakimbia, ba mingi sana bamekimbia, bamefika 88-89 soldat ya Turaneo benye bameenda kujiripoti kukaa ya Barundi. Na bengine 13 mlibaona ku information ya jana balikuwa deja bamefika Uvira na balienda kubapresente pale ku etat major ya commandement Uvira ku FRDC, lakini sasa hivi bengine ba mingi bado wanaendelea kukimbia na kujiripoti ku kaya Barundi ili bapelekwe ku FRDC. Bado wanaendelea kulalamika, wanasema pia bako na probleme ya mingi sababu hakuna njia ya kufikisha chakula, hakuna njia ya kufikisha dawa kule kwabo. Maana njia zote zimefungwa, maanake bako bloke fasi moja sawa masardine. Hakuna njia yoyote yenyewe inaweza kubapatia hata mafuta wala chumvi wala kitu yoyote, bako bloke. Donc bako oblige kuvunjika na kujiripoti. Lakini sasa hatujue kama apre hapa njia ikafunguka rebelio hii itaanza tena wala hapana. Sababu baisha kreye pia na mvuma politiko, donc baisha kwa na parti, sijua kama niite parti politiki yenye biko naita MRDP, njo parti politiki. Turaneo kama njo Turaneo njo banaitaka, njo isha kuwa sijue arme, donc jina ya kikundi kia jeshi yabo Turaneo na MRDP. Manake MRDP Turaneo. Lakini kuko soda moya wa baba Turaneo kufatana na vitu vyenye anasema pale mukaya ya Barundi, anasema kama vraiment tunaamua kutoka na kuachana na hii vita sababu batu batatu benye balisema batakuwa na tusapoti, bale batu habatujali tena, banatuacha na hakuna kenye bako nafanya kitu yoyote. Na anataya kama kuko Azarias Ruberwa, kuko Bizimakara kama Karahamuheto na Moize wa Rugabo, bale batu bamebaabandone. C'est pourquoi nabo kufatana na vitu vyenye huyu nani anasema kama nabo banaamua kuabandone, kuachana na vita kabisa sababu hakuna faida yenyewe bako napata muvita, wakati batoto ya aba batu benye biko na batuma kuendelea na vita bo biko mzuri kule Amerike, banaishi maisha ya mzuri, habana probleme. Lakini abo biko natembea kila siku mumateso, mumavita, mumapori, mukuteseka, mukufa na masasi, na bale batu bako tukule kimia kwenye biko ababajali. Huyu soda anasema kama vraiment aba bwana tumeona kama bako na kreye ma probleme, kisha banatutuma sie twende kuvita kubapigania abo njo banapata ma avantage. Lakini tulisha bambia baeseye pia kuleta batoto yabo baende kupigana nabo kule, komsa itaba asire kama baendelee na vita. Lakini haa batu wabapende batoto yabo abaonekane bamebatuma mbale Amerike, kisha bo banabakia bo mukupigana mavita huku mu mapori milima ya Minembwe, Uvira, fasi ingine. Donc biko nateseka, lakini haa batu bako tu toujours absent. Lakini kila wakati bakiongea na bashefu yabo pale biko na basukuma mbele, tupigane tutakamata mwingine itakuwa nchi yetu, tupigane tutakamata mwingine itakuwa nchi yetu. Lakini hakuna avantage yoyote wala kitu yote ya maana yenye bako napata mwa hii vita. Vraiment usoda anasema vitu vya mingi sana, anasema vitu vya mingi. Na waza video Barundi njo biko nayo, biko na publier muma platform zabo, na pia biko napita en direct kunini ku television ya Burundi. Kama kutakuwa watu benye batafata television za Burundi, interview za aba basoda ya Turaneo binyi bako na akize aba batu batatu biko mufate television ya Burundi mutabiona. Lakini pia mapambano makali sana pia inatokea kati ya aba grupe ya Turaneo, bale ba radikale wenye banakatala kujiripoti mpaka sasa habayapenda. Na waza kama mnakumbuka mu information ya jana bambia kama huyu mtu mwenye banamuita Paktu njo mwenyewe iko shefu wabo, alibaambia vraiment mwingine mwenye batampata tu iko nakimbia batampiga masasi direct batamuua. Sasa kwa ile grupe ya radikale yenyewe abapende kujiunga, mnaya kama grupe ya mingi yenyewe abapende kujiunga ni bale ba Red Tabara, batu ya Burundi bale benyewe
biko najua kabisa bakienda kujiripoti petetere kule ku Barundi batakuwa mu danger, wakati hakuna danger nye batakuwa amo, na mnajua kama Barundi biko natafuta wale baturaneo barudishe kwao Burundi. Sasa bote banachangana tu mwa ile turaneo ile nani koalisio yabo, na njo benyewe bamepigana sana leo na bazalendo kwa ile maeneo ya Mikenge Bilalo mbili, njo kwenye bamepigana sana na bazalendo. Donc bazalendo ya general autoproclamé Kakobanya, kama ni Kakobanya Justin, njo benye bamepigana. Donc maeneo ya Mikenge bamepigana sana kabisa, na selo information banasema kama bazalendo balisha kamata parti ya Kabambi. Donc ile maparti yote Bilalo mbili na maeneo mengi sana ama maeneo kubwa kule kote ya Mikenge yote sasa hivi imeanguka mikono ya bazalendo. Maana yake mtajua kama hii Bilalo mbili ilikuwa haiko mikono ya bazalendo, lakini sasa hivi bana iokipe na maeneo mengine mingi sana kote ya nini ya Mikenge kule. Na banasema bazalendo bako visible ku stade ya Mikenge, kama kuna kwaka stade pale na waza benye banajua kule banayua ile maeneo. Donc bazalendo bako deja visible kwa ile stade pale, unaya kama ni maeneo yenye baturaneo njo balikuwa na okipe, lakini sasa hivi bazalendo bako deja pale. Na utajua kama Mikenge ni fasi ya mwisho, donc ni fasi ya mwisho ava mtu aingie Minembwe. Mikenge njo inazibia pale. Sasa kufatana na information, vita inaendelea, donc mchana yote ya mardini vita mpaka magharibi. Donc bazalendo banaendelea kusonga mbele na kurepuse bale barebele mbali sana, na kabisa kukamata maeneo mingi makubwa. Jambo kaka. Jambo. Habari yako? Nzuri. Unatokea wapi? Tunatoka kule Kubungu. Wapi? Bunyatenge. Bunyatenge. Bunyatenge ku chama gani? M23. Sema sana, panisha sauti. M23. Ku chama M23. Unamaliza mchama siku ngapi? 9 mois. Unamaliza miezi 9. Uko wapi? Kunyumba ni wapi? Bandundu. Uko mtu wa Bandundu? Kisha ulifika mchama cha M23 namna gani wewe mtu wa Bandundu? Walikamata makipa kwa FARDC. Dongo uko FARDC? Uko soda wa FARDC? Yo walikamata mateka mnivo ya wapi? Goma. Uko mmoja kuvale walikamatiwa Goma. Pole pole. Mama haiko? Mama haiko. Na baba? Bandundu fasi gani? Napaka ifahamu quartier yenu ya Bandundu. Uko eba quartier na bino? Obosani nde? Okay. Mabete awa usio komi obiki. Probleme ezala lisite ukomi pa bande kuna bino. Mtu azosola na yo eza kordo wa MRPC ya mouvement ya General Tumba. Biso toto travailler elongo na government. Okay. Hapa kaka, jambo. Sana. Habari yako? Utaongea kwa Swahili kwa Lingala? Hatari Lingala tasiri ndaongea. Okay. Tuongee kwa Swahili. Habari ya masiku kule? Masiku ni kule. Kwa jina ni nani? Kwa jina wananiita Serja Mwamba Makola. Serja Mwamba Makola. Na wewe unafika muhimu 23 na muna gani? Kufika 23 badukamatia Goma le 27. Bali wakamatia Goma le 27 janvier. Pole pole. Sasa umemaliza mchama cha M23 siku ngapi? Siku ndefu maji tulendaka Mangao tukafanya ne wima. Hapa mtetu wanafanya mwezi. Donge na wewe huko mmoja mlikamatiwa na yeye? Ndiyo. Donge mnachomokia Bunyatenge. Ndiyo. Sawa, karibu kwetu. Mnapona msafika. Ndiyo. Ila sisi tunatumika na FARDC na gouvernement. Pale muzikute mko huru. Kila mtu wakati unatoka mueneo ambayo ya badui haukwake na roho ya mzuri. Unakuwa na woga, mimi mwenyewe muzikute mko umefika msapona msafika kwa familia. Ndio, mimi hapa tutarudia hapa kwa jina zako. Serja Mulubo Pembele Jacob. Serja Mulubo Pembele Jacob. Mulobo. Okay, Serja Mulobo. Merci. Hapa tuko na ngoya mipango ya gouvernement
kama tutawasafirisha namna gani. Ndio mjikute mko huru pale, mmepona. Asante. Sawa, mwende mkakaa. Fatana na information yenye iko kote ya Ruchuru, wanasema ile vita yenye bazalendo ya CMC FDP na M23 wamepigana imekoze basivile ba mingi kufa kwa ile vita. Donc ile vita masasi ilipata basivile ba mingi na basivile ba mingi wamepoteza maisha. Na population banaendelea kukimbia mgrupema Bukombo na Kihondwe. Donc batu banaendelea kukimbia sababu kwa ukweli vita iko na uwa ba population ole iba affecte ba soda, lakini sasa basi vile njo biko nakufa sana suite ya kutupiana masasi entre M23 na bazalendo ya CMC FDP. 18 personnes deja bamepelekwa ku hopitale ya Mweso kwenda tunziwa, donc bako ba blessé bote ni basi vile, hakuna hata soldat moya. Kulikuwa renyo kubwa hapa kwetu kusektere. General Malgomboa Gasita alitoa onyo kwa wazalendo wote ambao wenye wanajua wamekula pesa ya M23. Bas akawaambia yeyote yule ambaye amejua amekula pesa ya M23 ajihadhari sana, tena sana, asipime kufanyia inchi kitendo kibaya. Na akasema yeye anaruhusu kupiga Kamanyola, Bukavu na Goma. Basi akacha wajenero wote sasa, Bamwenga, Fizi, Uvira na Walikale, kawachia sasa hapa. Akawaambia mimi na waruhusu wazalendo wa Goma washaanza pigana, wazalendo wa Bukavu washaanza pigana, nyinyi wa hapa sasa ni turu yenu, sasa tuko tayari kupigana. Bamwe wakasema ndio, wengine wakabaki kimya. Akauliza sasa wa viongozi, kiongozi ambaye anasimamia sasa wa viongozi wa Uvira ni nani? Bakasema ni Yekotumba. Okay, Yekotumba kuya hapa. Yekotumba mimi kama general wa operation charge na operation na renseignement ambaye nimegomboa Gasita, mimi nasema hivi, nafungula fro, naruhusu wa general wote wa ki FRDC kama vile wa ki wazalendo na waruhusu kupigana. Yekotumba uko tayari kupigana? Yekotumba kabaki ya kimya, hakusema hata neno moja, kimya ya kimya. Akakinywa mai, akauliza Makanaki uko tayari kupigana? Makanaki kimya, hakutoa neno. Rene uko tayari kupigana? Rene kimya, hakuna hata mmoja mwao wote mwenye alifyotola kusema ndiyo mo general, tupe vifao tuende tupambane, hakuna. Akauliza sasa ba wengine ba general ba chini ba mabrigade sa vile ba Mbulama, sa vile ba Adori, sa vile ba Diable, unaona, na wengine hapa wengine ba chini, mko tayari kupigana? Ndiyo, sisi tuko tayari kupigana. Kama hapa wenye wana tushimamia balisha kula, ebo baende baikali kuma nyumba yabo na babibi yabo, siye tumtupe vifao tufungule tunde tuokoe bandugu zetu. Ndio habari yenye ilikuwa jana Mrenyo. Vilikuwa vitu vya haya sana. So kuna basikia kuma media wako wanaongea, ba Makanaki wako wananguruma kuma media, bananguruma, kumbe wanayua wako wanangurumia. Hii habari iko nanishangaza, niko najiuliza eske huyu kaka mwenye iko nasema alikuwa naye mwa ile renyo wala hapana? Bandugu benye biko Uvira, mupime kutuambia ukweli wa mambo kuhusu hii mambo. Please mtuambie. Je vais parler, nitasema hapa, de la nomination du général Masunzu à la 3e zone de défense. Tulisema kwa uteuzi wa General Masunzu kwa nafasi ya uongozi wa 3 wa kijeshi huko kwetu wa ulinzi. Nous savons que tunajua kwamba ce qui se passe dans les moyens et hauts plateaux, tunajua kwamba ambayo yanapitikana hapa kwenye nyanda za juu na za kati, d'Uvira,
Fizi et Mwenga. za Uvira, Fizi na Mwenga. Certainement ce sont ses frères. Kwa kweli ndugu zake. Ce sont ses frères qui font ça. Si ni ndugu zake ndio wanafanya hivyo? Ndio. Est-ce que je mens? Je, tunasema uongo? Et je sais que beaucoup de gens se sont plaints. Na tunajua kwamba watu wengi hapa wamesema sana, wamelalamika sana. Moi, je sollicite de votre part une certaine tolérance. Mimi ninaomba kwa upande wenu uvumilivu fulani. Jugeons le maçon au pied du mur. Tujaribu kuangalia mason au mjenzi kwenye ukuta. Donnons-lui 6 mois. Tumupatie huyo mjenzi miezi misita kwenye ukuta. Si ses frères ne déposent pas les armes, Kama ndugu zake hawaweki silaha chini, il devient inutile. atakuwa haiko wa lazima, Qu'il aille ailleurs. aende fasi nyingine. Nous avons dit à Tshisekedi, vous vous êtes trompé. Tutamwambia rais, umejidanganya. Mais s'il dépose les armes, Kama ndugu zake wanaweka silaha chini, c'est que la paix revient chez nous. manake amani inakuja kwetu, N'est-ce pas? si ndio? Est-ce que les Maïmaï auront encore besoin de faire la guerre? Je, ndugu zetu Maimai watafanya tena vita? Ils vont faire la guerre contre qui? Watafanya vita na nani? Parce qu'ils ont déjà déposé les armes. Kwa sababu hawa wamekwisha kuweka silaha chini. Si disent nous déposons les armes et nous allons où nous voulons. Kama wanasema tunaweka silaha chini, tunakwenda kwenye tunataka. Donc Masunzu aussi est dans un piège. Manake na yeye mheshimiwa Masunzu iko katika mtego. Moi personnellement j'ai parlé avec lui. Mimi binafsi nimezungumza naye Et je lui ai dit, na nimemwambia j'attends na kuchunga et je vous donne un délai. na kupatia muda. Mapambano makali sana inaendelea kati ya Bazalendo na M23 Luke. Luke hii iko tu mu territoire ya Masisi mu Sheferi de Bahunde, territoire ya Masisi. Sawa, isi mnajua kila wakati huku Bazalendo vraiment bako napigana na M23 kabisa serezima. Bazalendo ya Mutayumbu wa James na mwenzake collaborateur wake njo benye biko napigana, donc baifanya coalition ya ba generaux bawili ba autoproclamer njo benye bako napigana na M23 ile kote ya Luke. Lakini après vita, selon information banasema Bazalendo wame récupérer 3 positions zenye M23 balikuwa amo, bame récupérer. Donc après vita kali sana nye balipigana na M23 wamekimbia na wamebaachia position 3 ya nguvu yenye ko stratégique kwabo. Pressé à l'est du pays injustement par le Rwanda, pays voisin de la République démocratique du Congo. Notre belle ville de Goma est occupée aujourd'hui par l'armée rwandaise. Avec ses supplétifs le M23, elle tue, massacre, viole nos mères et sœurs. Debout, jeunes et vieux, partout où vous êtes, lèvons-nous comme un seul homme pour combattre l'ennemi commun. Unissons-nous et bannissons dès à présent la haine, la traîtrise et l'hypocrisie pour ne jamais trahir le grand Congo. Congo nous légué par nos aïeux. Congo nous légué par Papa Simo Kimbangu, Joseph Kasavubu, Emery Patrice Lumumba et Mousse Laurent Désiré Kabila. En avant, jeunes compatriotes comme le Bazalendo, enrôlons-nous massivement dans l'armée nationale congolaise pour venger nos morts, nos blessés, nos mères et sœurs violées. Congolaises et Congolais, partout où vous êtes, soyez vigilants et dénoncez l'ennemi du Congo car c'est la vie ou la mort. Notre seul héritage, c'est le Congo que nous léguerons à notre postérité pour des siècles et des siècles. Au président rwandais Paul Kagame, nous savons que vous êtes la marionnette de grandes puissances qui vous utilisent pour couler le sang des innocents congolais. Mais sachez que le peuple congolais est debout pour vous combattre jusqu'au bout avec vos supplétifs le M23. Fabriqué de toutes pièces et aucun centimètre carré de sa superficie ne sera au grand jamais cédé au Rwanda, quoi qu'il en soit. À la communauté internationale et aux grandes puissances mondiales, le Grand Congo n'appartient qu'aux Congolais. Habitat dans la superficie de 2 345 410 km². Cessez de nous
sauvagement en complicité avec votre marionnette, le président sanguinaire Paul Kagame du Rwanda. Dans les seuls buts de piller nos minéraux stratégiques, les coltans, les cobaltes et autres, car c'est notre don de Dieu le Créateur. Bannissez votre grand complot de balkaniser la RDC au profit de vos intérêts égoïstes. À nos frères et sœurs de l'Est et particulièrement ceux de la ville de Goma, meurtrières avec des atrocités insupportables. Nous sommes des cœurs avec vous à travers nos prières et supplications. Restons sûrs et certains que vous retrouverez la paix par la grâce de Dieu miséricordieux. À bas l'impérialisme et le néocolonialisme. À bas l'esprit expansionniste du président rwandais Paul Kagame avec ses complices. À bas la balkanisation de la RDC, nous vaincrons. Message réalisé par le DP de l'épée Matombo prononcé par l'élève Punabakana de la 6e année A.